Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansyah dari Prodi MD 1B dari pelajaran kajian teks bahasa Inggris. Yang saya hormati Bu Zulfa Ismiati. Baik, saya akan membacakan tugas dari Bu Zulfa. Kajian teks bahasa Inggris. Judul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Meaning Approach. Bahasa Indonesianya, analisis pendapat masyarakat terhadap moderasi beragama melalui pendekatan penggalian data media sosial. Artikel ini ditulis oleh M. Mohdovi, Ilyas Supena, Safrodin, Abdul Karim, dan Salahuddin. Diupload oleh jurnal dakwah dan sudah bersertifikat Zinta 2. Purpose this paper aim to elaborate discourses of religious moderation on social media in terms of perceptions of netizens responding to the values of religious moderation. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Method: this study uses text meaning to interpret and categorize comment for Twitter about the values of moderation. In addition, sentiment analysis was set to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter user emotion around the values of moderation. Bahasa Indonesia, penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap sejumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Result: sentiment analysis result indicate the variance of Twitter user public participation in providing perception of religious or religious moderation values. The variance of public views of Twitter user on the issue of religious moderation context show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Bahasa Indonesia, hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan perspektif terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif.
Implication: research this research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media user perspective and showing how matching learning tanda kurung text meaning can help better understand concept relates to the values of moderation. Penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning text meaning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Originality: this study presents a new methodology and analytical approach to investigation moderate religious in social media conversation, which brings together a multidisciplinary knowledge of technology, data, science, and religious study. This research is the first study that used data meaning approach to public opinion analysis for moderation religious in Indonesia. Studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data meaning atau analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Introduction: Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religious. Abuza 2006, Faihah, dan Francisca 2018, Jubel et al. 2021, Tohiri 2019. This campaign is considered necessary because Indonesia has the characteristic of a polarity society both in the terms of ethnicity, language, and religion. Although Islam, the majority religious other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice religions according to the belief. Indonesia secara aktif menyampaikan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Tanda kurung Abuza 2006, Faihah, dan Francisca 2015, Jupta L.A. et al. 2021, Tohiri 2019. Kampanye dianggap perlu karena Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang berjemuk baik dari segi etnis, bahasa, maupun agama. Meskipun Islam adalah agama mayoritas, agama-agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka memiliki hak kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Amid this plurality, Indonesia faces the challenge of the plurality of internal religious
Understanding of Islam itself, tanda kurung, Khohiru Rijal, 2017, Wahid, 2006, The Plurality of Understanding is marked by the emergence of religious schools such as Sunni, Syi, Wahabi, Salafi Ahmad, and Su'an Burhani, 2020, Kaplan, 2016, Robani, 2011. This diversity of understanding the gave birth to types of religious understanding that are both extreme. On the one hand, there is a fundamentalist religious understanding, while on the other hand religious is this is liberal. Religious understanding, Majid 1998, Rafhani 2015, Supena 2021, Anggure Aunu 2008, Fundamentalist School understand of the Quran and Sunnah textual and relic, but in the field of creed and social information. As a result, the third non-Muslim or group outside themselves intoleral intolerantly defend for fundamentalist rebel Islam understand of Quran relation contextuality and productively so that it give birth to a product of understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran and Sunnah have gone beyond the text, both in based on the moral message of the text. As a result, the understanding can obscure, obscure the meaning and nature of religion for ordinary people. Di tengah kemaju di tengah kemajemukan ini, Indonesia menghadapi tantangan kemajemukan internal agama Islam itu sendiri. Tanda kurung Khohiru Rijal 2016, Wahid 2016. Kemajemukan pemahaman tersebut ditandai dengan kemunculan aliran-aliran keagamaan seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Tanda kurung Burham 2020, Kaplan 2015, Robani 2011. Keragaman pemahaman ini kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama ekstrim. Di satu sisi, ada pemahaman keagamaan yang fundamentalis, sementara di sisi lain, ada pemahaman keagamaan yang liberal. Tanda kurung Majid 1998, Rashid 2018, liberal Majid 1998, Rafhani 2015, Supena 2021, Reanu 2008. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku, baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Dan interaksi sosial akibatnya mereka memperlakukan non-Muslim atau kelompok di luar mereka secara tidak toleran. Berbeda dengan fundamentalis, Islam dalam memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman arus utama umat Islam. Pemahaman mereka teks tersebut, akibatnya pemahaman mereka dapat
mengaburkan makna dan hakikat agama bagi orang awam. In this position, Indonesia is interested in conducting counter discourse against intolerant religious discourse on the one hand and liberal honest on the other, namely a more moderate understanding model tanda kurung Aziz 2020, Hefni 2020, Cavani et al. 2021, tanda tutup, this moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara, tanda kurung tutup NU, and Progressive Islam Muhammadiyah, Gauss Af dan Rasad 2019, Mustafa 2015, Syam dan Nawawi 2019, Wasim 2020. This counter discourse stretch is a challenge because the Islam movement with an intolerant paradigm uses social media to campaign for these teachings. Therefore, are the step in carrying out under discourse strategy is to convey ideas and opinion about moderate Islam status on social media. Tanda kurung Abdullah dan Al-Fatra 2019. Dalam posisi ini, Indonesia berkepentingan untuk melakukan wacana tanding terhadap wacana keagamaan yang intoleran di satu sisi dan liberal di sisi lain, yaitu model pemahaman yang lebih moderat. Tanda kurung Aziz 2020, Hefni 2020, Cavani et al. 2021. Pemahaman keagamaan moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara atau NU dan Islam Progresif atau Muhammadiyah. Gauss Af Rasad 2019, Mustafa 2015, Syam dan Nawawi 2019, Wasim 2019, Cavani et al. Nawawi 2019, Wasim 2020. Strategi kontrak wacana ini menjadi tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengampanyekan ajaran. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam menjalankan strategi kontrak wacana adalah menyampaikan ide dan opini terhadap Islam moderat di media sosial. Tanda kurung Abdullah Al-Falah 2019. Discourse tracks in essential because online media is a determining variable among religious. Habituation, education, welfare, notionality, identity, and social inequality. Direct online media exposure has succeeded in gaining the religious conservatives of the Muslim audience to be more moderate, while others are simulation and indirect. In other words, a person's religious influence by the experience of religious habitation in the social, political,
Environment of this community not only influenced by the values of this religious teaching or discourse on of them is the influence of habituation in utilizing social media, which is proven to the reality change preference of for religious understanding both about family, social, and political life, including obe- obedience in worship, the online duration, and the more media context that is accent. It is possible for a person to experience a change in understanding from conver- conservative to moderate, especially for the millennial generation in Indonesia. Strategi strategi wancana sangat penting karena media online merupakan variabel penentu di antara agama pendidik kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Paparan media online secara langsung telah berhasil mengubah konservatisme keagamaan khalayak Muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiusitas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial politik masyarakat. Tidak hanya mempengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agama. Salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam pemanfaatan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi terhadap pemahaman keagamaan, baik tentang kehidupan keluarga, sosial, dan politik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media diakses, kemungkinan seseorang mengalami perubahan pemahaman dari konservatif menjadi moderat, terutama bagi generasi milenial di Indonesia. Based on research of Flickstein and MC Adam, religious in Indonesia, social media space in vulnerable to social conflict, tanda kurung MC Adam and Flickstein 2011, tanda tutup, the potential of conflict in the social media space in is exacerbated by the spread of fake news, whose malicious gossip, and personalized hate speech. Tanda kurung 2011, Parasis 2011. Tanda tutup. When will the research put forward by Sunarto also confirm that social media has an impact on the development of religious radicalism, tanda kurung Sunarto 2017 dan Thomas 2020, tanda tutup. The social media can be used for both constructive and destructive purpose. It is said to be constructive if the religious content and social media education setting and creates harmony among human beings.
social media will be destructive when the religious context contained in the media space has have speech and intolerance. Therefore, the counter discounting strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerance ideologi tanda kurung Dodeko dan Wirto 2020 tanda tutup. Meanwhile, moderates and tolerance Islam religious discourse are sinking under the domination of intolerance religious discourse. At the same time, internet users in Indonesia are increasing day by day. As a result, most internet users quickly access this intolerant religious content. Berdasarkan penelitian oleh Flickstein dan Mr. Adam, agama di media sosial Indonesia rentan terhadap konflik sosial. Tanda kurung Mr. Adam dan Flickstein 2011 tanda tutup. Potensi konflik di ruang media sosial diperparah dengan penyebaran berita palsu, hoak, gosip jahat, dan ujaran kebencian yang bersifat personal. Tanda kurung Pariser 2011 tanda tutup. Sementara itu penelitian yang dikemukakan oleh Sunarto juga mengkonfirmasi bahwa media sosial berdampak dan berkembang radikalisme agama tanda kurung Sunarto 2017 Thomas 2020 tanda tutup. Dengan demikian media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Dikatakan konstruktif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan kerukunan antara umat Islam. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konten agama yang terkandung di dalam penyebaran hoak, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra kewancana menjadi paling penting karena konten keagamaan di media sosial didomini oleh ideologi intoleran tanda tutup di Dego dan Wirto 2020. Sementara itu, wacana keagamaan Islam yang moderat dan toleran semakin tenggelam di bawah dominasi wacana keagamaan intoleran. Di saat yang sama, penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat di hari demi hari. Akibatnya, sebagai besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten-konten keagamaan yang intoleran ini. Based on a report released by We Are Social, tanda kurung a British company in collaboration with Hootsuite, tanda tutup. Aktif sosial media user in Indonesia as of Januari 2021 increased by 6,3% of the equivalent of 10 million user compared to Januari 2020 when viewed from the total popularity of Indonesia approach 202
274,9 million people, then 61,8% of them are active on social media. Meanwhile, it is known that the last Indonesia internet user have reached 202,6 million. Interestingly, of Indonesia, 170 million active social media user, 168,5 million access it via mobile device such a smartphone. Arnold Facts is the VR social and Hootsuite said the average Indonesia social media user fall speed on to 3 hours and 14 minutes per day in times in this in the X of social media user. This paper report show that resident in the 25 per 34 year age range dominates have the age group is 18-24 years. In this report, we are social and health suites also analyzed the social media platform used the most in the past month by internet user from 16 to 64 years old. Among the existing social media platform, YouTube occupies the top position. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Tanda kurung Haryanto 2021, Camp 2021. Bahasa Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh VR Social, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, tanda kurung penggunaan aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat 6,3% atau setara dengan 10 juta pengguna dibanding Januari 2020. Jika dilihat dari total populasi penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, maka 61,8% di antara aktif di media sosial. Sementara itu, diketahui bahwa pengguna internet Indonesia terakhir mencapai 202,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif di media sosial di Indonesia, sebanyak 168,5 juta mengakses melalui perangkat mobil seperti smartphone. Fakta lainnya, VR Social and Hootsuite menyebutkan bahwa rata-rata pengguna media sosial Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia penggunaan media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun mendominasi. Setelah itu disusul oleh kelompok usia 18 sampai 24 tahun. Dalam laporan ini, VR Social dan Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam 1 bulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Tanda kurung Haryanto 2021, Camp 2021. Many internet users have resulted in intensive based on this
consideration, this study will examine how the discourse of Islamic moderation is present in social media Indonesia. This social media cause in this study is Twitter. In order to strengthen the empirical result of user perception and analysis of user sentiment was carried off on comments from mainstream social media accounts in Indonesia using one of the data meaning methods, namely text meaning. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring existing present using text meaning to find out the grouping of user opinions regarding religious moderation in Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana wacana moderasi Islam hadir dalam media sosial Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter untuk memperkuat hasil empiris dari persepsi pengguna. Dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar-komentar dari akun-akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik. Dengan menggunakan teks mining dapat diketahui pengelompokan opini penggunaan mengenai moderasi beragama di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.